Mga idol, i-replace natin to. Ito. Kasi hindi na tumilaw, sira na. Ni-order natin to sa Shopee. Yan. Dito 50 watts pero 100 watts yung ano natin, pinalit natin. Tatlo yan. Para yan doon. Yan. Ito mga idol. Palitan natin. Buksan lang natin muna ito mga idol. Yan mga idol, pinalitan natin ng driver unit nya. Ito 100 watts. Ito yung original nya dati, 50 watts. Ito sira kasi yung bulb nya idol. Yung LED nya sira. Kaya pinalitan na natin ito. Pareho naman sila, 100 watts lang ito. I-update ko kayo ulit mamaya. Yan mga idol, nalagyan na natin. Cover na natin to. Yan. Ito idol, testing na natin. Yan o. Ano natin, testing na natin. 1, 2, 3. Yan idol. Iwanag idol. Yan. Milaw, legit.